এক গোল আসতে ভিতরে যা না পুরো এক গোল শেষ বসতে খেলি দিতে না already articulated sistem कैसे गोल दिया मैं देखना कैसे हमारे गोल बना किंतु गोल दिया अच्छा कौन होगा चल गया एक गोल का सामना मंदार को गोल डाल दिया Nanti kita kalau gol guys, batch number 3. Oh, gol counter ini belum Amerika. Kayak baru. Apa ini guys? Dia bangsa meru umat kita semua. Nakaka Ayo kain head juga. Ini pusing banget. Ini udah ka 11 attack jadi ball खेलना है ऐसा पूरा खाना है मेरा कब तो बॉल मारना है और सिंगिया को Orang sih korang kan, masa mang ni tengah nanggo. Yang gol shot दिया होगा। ओके अटैक के झुंड को मुताबिक 11 अटैक के झुंड को मुताबिक नाइगर ताम फ्राई फ्रॉम बमना शॉट नाइगर का बॉल बहुत ही लगता है बॉल लाती है ये Naikana 11 attack goal chance dah diman. Dunia Kutabo naikana betul out saja. Ball arunja. Masa pun keren go. Camping dia naikana shot kita tu goal kita. Harus goal ni. Crowd ada. Naikana 11 attack goal sultan tu. Itu tu pass ke hoka. Dia defense tamai dua thang ball. Ila boy thang juga bos holia dah. Atas tu. और होका लेकिन इलेवन एटे को काम खाए नहीं तो शॉट देगा एक दिन होगा किसी पे का बॉल नहीं तो क्या बोल जरूर कुछ खेलना है Awas sih kan sangat tengah nanggo. आओ शॉट देगा बाले किंतु नहीं बॉल दूसरा कभी लेकिन हम तो शॉट दिखा किंतु बॉल मेरा बॉल डालना लेकिन किंतु आर्टिकल में नहीं तो क्या बॉल की काम सुनो भला जिंदा तो बॉल की पर तो क्या नहीं ना बॉल डाली मानो किंतु बॉल का शॉट ना तो बॉल का शॉट बॉल खेल এক
দুই 1-2 বড় আর কবলাই তো লেখা ও মেন আর বড় করে কিন্তু পয়সা কল না সামলা তোমার দুটো থাকবো লেভেল একটা করে ধরে একটা খেয়ে দেবো তোমরা দেবো আর সেগুলো নিতেছে গোল প্যাকের হকা আর সেগুলো কোন প্লেয়ার ক্রিয়েশন করো তোমরা তোমার পয়সা কল না নেই কর্নার ওখানে যাবো বল সর্বত বল না সর্বনা তুমি টাকা বড় কোনো নরমালিয়া আউট 11 অ্যাটাক 15 নম্বর জাসিদ সঠিকা 23 কাসি 13 নম্বর জার্সি 11 অ্যাটাক বল সইতলো এলিয়া কো বাবা ওখানে বল না কনফিডেন্স কিন্তু বিশাখা নামে কাটি থাকা মোর না উল্টা খানা বিলে মুখে রেখা নাই না তাও বড় মা আর না একটা চান্স মানানি 2-2 না নেওর না এখানে টান খাই লেভেল অ্যাটাক গোল তার পিছে অ্যাটাক খাই গোল মাখাই গোল নাই ঠিক হকা হাত চালু থাকা লেগের আপত্তি খায় খেয়ে পেমেন্ট হয়ে জঙ্গ আর সেকন্ড লাগবে আপনার পিছে লেভেল অ্যাটাক নিয়ে আপনি গোল গোল में सामना तुम नाइजीरिया जीत गया और सेकंड में हिजमान गोल सपोर्ट करो नाइजीरिया जीत गया सामना तुम गोल में ओ मारा সামনা খুব গোল ছিলে শুনবে আর ছাতের পরে সামনা লাগা কি বল সকা খাই যাবো বল নাই এখানে আপনি পাঁচ মিনিট হয়ে যাবে আপনি কলোনি বুড়িকে সময় লাগে না চুপ 11 অ্যাটাক ষোলো নম্বর জার্সি 11 অ্যাটাক সামনে লেগে पूरा खेला शेष हो गया आज कॉलोनी माखता ना